अच्छा जी, पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। दुकान पर जूते लेने गई, कह रही कोई अच्छी सी जूती दिखा दें। दुकानदार कह रहे हैं नंबर, कह रही 34। दुकानदार कह रहे हैं मैडम घर से सोच के निकला करें कि कौन सी चीज कहाँ से लेनी है। प्यारी समझ गई। देखो ये नॉर्मल बात है, वो बीवी शॉर्ट से कह रही है आज मैं ऑफिस गई, मेरे ऑफिस जाती बॉस मुझ पर चढ़ गया। वो कह रहा क्यों, कह रही मैं लेट गई थी ना। मुझे लगता है कि अभी आपका टाइम आ गया है, यू नो, घोड़ी पे बैठने का। वो बैठ सकता हूँ मैं घोड़ी पे अगर आप बन जाए तो। प्यारी समझ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਆਤੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਸਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੱਲ। ਆਏ ਹਾਏ ਗੰਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਂਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਭੁੜਕਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਦ ਲੈ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਬੱਚਾ। ਲਾ ਦੇ एक और देखिए। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗੀਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਠੀਕ। हाँ जी, ये वीडियोस दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान जो कि एक नॉन कंट्री था, ये अपनी कॉमेडी को लेके, कॉमेडी इतनी खूबसूरत, इतनी सॉफ्ट कॉमेडी हुआ करती थी पाकिस्तान में। अब कॉमेडी सिर्फ वाहियाती, बेहयाई, बेशर्मी की बातें रह गई हैं। अब कॉमेडी के नाम पे ना सिर्फ पाकिस्तान में गलाजत बिक रही है। हम दिन रात बैठ के निजी महफिलों में बैठ के, मीडिया पे बैठ के, हर बंदा बैठ के टिकटॉकर्स को बुरा कहता है, टिकटॉकर्स को गालियाँ दी जाती हैं, टिकटॉकर्स के बारे में पता नहीं कौन कौन सी गुफ्तगू हो रही होती है। मगर आप लोग ये देखिए टिकटॉकर्स किन घरों से आते हैं। मैक्सिमम टिकटॉकर्स जो हैं, जो नाच रही हैं, जो गंदा मटेरियल बना रही हैं, वो गरीब घरानों से हैं, वो पैसे के लिए करती हैं, या फिर वो लोग हैं जिनकी कोई तालीम नहीं है, कोई तरबियत तक नहीं है। अब इस तरह के लोग जो कि ऑलरेडी मीडिया पे मौजूद हैं, ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस किस्म की गंदी और इस किस्म की चीप बातें करते हैं जब, और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो कॉमेडी का तो लिटरली जनाजा निकल चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बेहयाई सिर्फ कोई एक तबका नहीं फैला रहा। अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान में जो हम रह रहे हैं ना, वो बस सिर्फ बेहयाई के ऊपर ज़िंदा हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के पानी में किसी ने कुछ मिला दिया है कि आप लड़के आपस में बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे के बात करें, ओ फलां के बच्चे बात सुन, ओ फलाने बात सुन। लड़कियां बात करें, लिटरली अंग्रेजी में गाली दे के बात कर रही हैं। द बी वर्ड इज सच, ओके फाइन, लेट मी से इट, बिच वर्ड इज सो लाइक, हर बंदी अब बात करती होगी ए बिच। किस तरह से आप बात करें एक दूसरे के साथ, आपको घर वाले भी नहीं बताते, आपकी दोस्त भी आपको कुछ नहीं कहते, आपकी खुद अक्ल समझ कुछ भी नहीं है। तो जो लोग बैठ के कहते हैं ना सिर्फ कसूर इनका है, जो लोग बैठ के टिकटॉक्स पे गंदी वीडियोस बनाते हैं, तो गंदी वीडियोस तो मुझे लगता है कि अब ना सीधे सीधे चलते हुए भी आपको कोई ना कोई गंद करना पड़ता है, या आप कर रहे हैं कोई ना कोई गंद। सिर्फ टिकटॉकर्स ये गंद नहीं फैला रहे, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वेल नोन लोग, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की गंदी और वाहियात किस्म की बातें करने की। इनको कोई ज़रूरत नहीं इतनी बेहयाई वाली बातें करने की। मतलब रात का वो वाला टाइम, किसको नहीं पता रात का वो वाला टाइम, या आपकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर मजाक करना, या आपके हिडन क्लोथ के ऊपर बातें बनाना, और इस तरह की कॉमेडी बनाना। मतलब यही अब हमारी कॉमेडी रह गई। हमारी कॉमेडी का टॉपिक सिर्फ या तो औरत और मर्द के ताल्लुकात रह गए हैं, या फिर औरत की बॉडी रह गई है, या अंडरगारमेंट्स रह गए हैं। ये सारी हमारी कॉमेडी रह गई है अभी। तो सिर्फ एक टिकटॉकर्स बैठ के ना माशरे को गंदा नहीं करे, ना हालात ख़राब करें। मुझे तो लगता है हर बंदा लिटरली लगता है कि वो खाना ही चाहता है, जो मतलब वो खाना चाह रहा है, बेहयाई की कमाई खाना चाह रहा है। तो प्लीज़, जब आप इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने अच्छे स्टैचर पे होते हैं ना कि आपकी एक नाम है, आपको जाना जाता है, तो खुदा के लिए इस तरह की कॉमेडी, और कॉमेडी वो लोग, मतलब मैं तमकिनत मंसूर की बहुत फ़ैन थी
جب وہ کوئی اچھی بات کرتی ہیں، مطلب شی ہیز دا گٹس، ان کے اندر ایک تو بولنے کا طریقہ ہے، ان کے اندر وہ اس کی لکس کتنی اچھی ہیں، اس خاتون کو مطلب اس کو اتنی اچھی کامیڈی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز کیوں کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں کیوں کرتی ہیں. یہ نہیں کہ اس میں کچھ ان نیچرل ہے، یہ ہے کہ ہر نیچرل چیز کو کھول کے نہیں بتایا جاتا. دیکھنے والا ہر دماغ یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ہمارے بیچ میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، ہم لوگ نیگیٹیو لے کے جاتے ہیں اور چیزوں کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. تو گندگی پہلے بہت زیادہ ہے، اور ہم نے کامیڈی کو اب صرف گندگی کے نام پہ بس چھوڑ دیا ہے. دا ایف ورڈ از کامیڈی کا ہر جملہ آپ کو ایف ورڈ کے ساتھ ملے گا. تو اپنی قبروں کو بھاری مت کریں پلیز، اور خدا کے لیے جب آپ کامیڈی کرتے ہیں کچھ تو ڈیسنسی لے کر آئیں، کچھ تو ڈیسنسی لے کر آئیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کامیڈی دیکھ سکے. ہم تو ایک کلپ بھی دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں ہسبینڈ کی نظر پڑ گئی تو کہے گا تم اتنے گندے کلپس دیکھتی ہو، دن میں بیٹھ کے یہ کرتے رہتے ہو تم لوگ. تو خدا کے لیے آپ اتنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیا ہوا ہے، اتنی بڑی کامیڈینز ہیں آپ لوگ، اور اتنے بڑے کامیڈینز ہیں آپ لوگ، انٹرنیشنل میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی کامیڈی کو کیا ہو گیا؟ صرف غلاظت اور صرف گندگی رہ گئی ہے. میں سب سے معافی مانگ کے یہ بات کرتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ مطلب نا، میں کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہ رہی آپ کی ویڈیوز دکھا کے. اور یہ صرف 2 لوگ نہیں ہیں، میں نے 2 لوگوں کو اس لیے دکھایا، دیز پیپل آر ویل نون اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. تو اگر اس کے بعد کوئی بچیاں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ نا ڈانس کر رہی ہیں یا کوئی ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں تو ہمیں ان سے بالکل بھی گلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کی تعلیم ہے نہ تربیت، اور وہ کر رہی پیسے کی خاطر ہیں. تو کرنے دیں پھر سب کو جو کر رہے ہیں، اور یوز کرنے دیجیے ایف ورڈ، بی ورڈ اور بہت سارے اور ورڈز. انجوائے یور لینگویج اینڈ انجوائے یور لائف. یہی رہ گیا بس اب.